The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that. Hello everyone! We're from Faculty of Animal Science, Class A, Group 4. Today we will explain about feeding management at Cak Pecah Desa Farm. Let us introduction or self. My name is Dwi Rangga Maulana. My name is Dery Amanda. My name is Diva Marta Samudra. Hello, my name is Elisa Inoviana. Hello, my name is Diana Arvida Tiknawati. Last, my name Dian Raman Wicaksono. This farm was established in 2015 and start as a family business with the first small scale livestock being sheep. Because it has clean, well managed, and good animal welfare, the learning is clear and the learning is practical, get real hand of on experience, not just theory. Today we will be interview about how to feed your farm. Hari ini kita akan wawancara tentang cara pemberian pakan pada peternakan Bapak. First, how can feeding management and barn hygiene be optimized to prevent disease and improve goat productivity? Bagaimana cara Bapak mengatur pakan dan kebersihan kandang agar domba yang Bapak ternak tetap sehat dan produktif? Kita mengatur mengatur pakan ya. Mengatur pakan kita buat porsi itu 2 kali, pagi sore. Dan untuk tetap biasanya produktif dan kesehatan itu kita ada penyemprotan. Itu walaupun nggak signifikan, mungkin di 1 bulan sekali mungkin ada disinfektan. Dan yang ketiga biasanya kita pengambilan kotoran itu kita secara rutin untuk mengurangi amonia. Gitu. What standard or specific SOPs are used to regulate feed management on your farm? Apakah ada standar atau SOP yang Bapak gunakan untuk manajemen pakan di peternakan? Di kita ada 2, yaitu pemberian pakan silase sama complete feed. Complete feed biasanya untuk penambahan nutrisi yang hamil, yang menyusui, sama yang umur di bawah 5 bulan. Yang khusus untuk breeding biasanya kita pakai silase. Kalau yang untuk pengemukan kita full di complete feed. Third, is the feed amount adjusted based on the animal age, condition, or production stage? Apakah pakan yang Bapak berikan disesuaikan dengan umur, kondisi, atau tahap produksi hewan? Iya, kita sesuaikan. Yang umur kecil kita biasanya tambah nutrisi, tapi kalau yang betina indukan kita pakai pakan umum, yaitu pakai silase tapi ada tambahan complete feed. Tapi pas posisi hamil tua kita sendirikan, kita tambahi double porsi. Yang berikutnya setelah melahirkan sampai umur di angka 3 bulan kita juga full nutrisi sama lepas HP. Lepas HP itu sampai umur 3 sampai 6 bulan kita juga sistem pakan pengembangan. Jadi di full complete feed. Tapi setelah itu kita pakai tambahan silase. Fourth, what action do you take when your livestock show early sign of disease, and how do you manage animals that are already sick? Apa yang Bapak lakukan ketika hewan mulai menunjukkan gejala sakit dan bagaimana Bapak menangani hewan yang sudah sakit? Biasanya kita kasih hewan yang sakit, kita kasih vitamin, bisa melalui suntik atau cekok atau oral. Yang gejala biasanya kita gejala sakit hanya multivitamin saja, tapi kalau yang sakit mungkin bisa penambahan antibiotik atau mungkin jamu herbal. Seperti itu.
And the last question, does climate change affect feeding management on your farm? If yes, what solution or adaptation do you apply? Apakah perubahan iklim mempengaruhi manajemen pakan? Lalu jika iya, apa yang Bapak lakukan? Kalau di kandang saya sebenarnya untuk iklim tidak berpengaruh, cuma biasanya yang berpengaruh itu di iklim terlalu dingin biasanya energi dinaikkan, tapi kalau di panas biasanya beda, mungkin diturunkan, protein yang dinaikkan gitu aja. Kalau di kita masih tidak berpengaruh, masih sama, panas dingin perubahan cuaca kita kasih pakan sama gitu aja. Thank you for agreeing to be interviewed, sir. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai Bapak. Oke, sama-sama. The problem faced in raising goat at Cakpit Cahdesokan are Disease that is difficult to treat is bloating, which is influenced by feed that is difficult for sheep to digest. The conclusion that we get from this case and the interview is feed is given in the morning and afternoon with mostly disinfectant, sparing, and routine manure removal to reduce ammonia. The main feed consists of silage and complete feed with additional nutrition for pregnant, lactating, and under 5-month sheep. Pregnant sheep receive complete feed while those aged 3 until 6 months are given full complete feed with 8 silage. When sheep show signs of illness, they given vitamins, oral or by injection. And if the condition worsens, antibiotic and herbal remedies are added. Feed adjustments are made according to the climate. Energy is increased during cool weather and protein is reduced during the hot weather.